मदीना मुनव्वरा के बाहर एक तवील कामत शख्स जो देखने में किसी जिन या देव से कम ना होगा, एक मजमे के सामने खड़ा होगा। वो इन लोगों को वाज कर रहा होगा कि देखो मुझे, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये शख्स एक आंख से काना होगा और ये बार बार कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह मदीना मुनव्वरा के बाबरकत शहर में दाखिल हो जाऊं, मगर अल्लाह ताला की तरफ से मदीना मुनव्वरा के हर दाखिली दरवाजे पर मुहाफिज फरिश्ते हाथों में चमकती तलवारें लिए मौजूद होंगे। इसलिए ये मलून शख्स मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा। चुनाचे ये शख्स वहीं मदीना मुनव्वरा के बाहर लोगों को बहकाना शुरू कर देगा। इतने में एक शख्स लोगों की इस भीड़ को चीरता हुआ इस शख्स के बिल्कुल सामने आ खड़ा होगा और कहेगा कि तू तो वही फितना है कि जिसका मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया हुआ है। वो जिन्नुमा शख्स इस बंदे की बात सुनकर लोगों को कहेगा, अगर मैं इस शख्स को तुम लोगों के सामने मार कर जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोग मुझे अपना खुदा मान लोगे? मजमा कहेगा, क्यों नहीं। यह शख्स इस अहले ईमान बंदे को पहले जान से मार देगा और फिर दोबारा इसे जिंदा कर देगा। मगर इससे पहले कि कोई कुछ बोले, वो अहले ईमान बंदा जोर से बोलेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू वाकई ही में वही फितना है जिसका हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था। ये मलून कहेगा कि मेरा दिल करता है कि मैं इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता। बुखारी शरीफ की एक हदीस का मफहूम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मसीह दज्जाल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दज्जाल इस दुनिया और इसमें रहने वालों को अपने कंट्रोल में करेगा और कैसे यहूदी दज्जाल के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दज्जाल बनी नोए इंसान का सबसे मुश्किल तरीन फितना होगा। ये एक ऐसा फितना है कि जिसके बारे में हर नबी ने अपनी कौम के लोगों को डराया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस में अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में आगाह किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में दज्जाल की शक्ल सूरत, कद काट, ताकतें, हर चीज के बारे में अपनी उम्मत को आगाह किया है ताकि लोग इस फितने से बच सकें, लोग अपने ईमान बचा लें और जहन्नुम की आग का ईंधन न बने। दोस्तों, कहने को तो इस वक्त दुनिया का निजाम इंसानों की बनाई हुई हुकूमतें चला रही हैं, लेकिन ये बात महज एक झूठ है, एक फरेब है। दुनिया की समाजियात, मुआशियात, इक्तिसादियात और ज़रात इस वक्त यहूदियों के हाथों में हैं। ये लोग पर्दे के पीछे बैठकर दुनिया के निज़ाम को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। बुनियादी तौर पर यहूदी अपने मसीह दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं कि कई आलिम दीन और सूफी मंश लोग इस बात के कायल हैं कि यहूदी कौम के बड़े बड़े आलिम दज्जाल से राब्ते में हैं। ये आलिम दज्जाल को दुनिया के हालात व वाक़यात के बारे में बताते रहते हैं और दज्जाल इन यहूदी आलिमों को हिदायत देता है कि उन्हें आने वाले वक्तों में क्या करना है। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में वाकई बड़े बड़े यहूदी आलिम दज्जाल के साथ राब्ते में हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहूदी इस वक्त दुनिया में दज्जाल के खरूज से पहले की फिजा बना रहे हैं। जूं जूं वो अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं, इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दज्जाल के खरूज से मुतल्लिक हदीस मुबारका और निशानियां सच साबित हो रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन निशानियों पर जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। दज्जाल की सवारी से मुतल्लिक तमाम अहादीस का मफहूम कुछ इस तरह बनता है कि दज्जाल की सवारी बर्क रफ्तार होगी। दज्जाल पूरी दुनिया की एक एक बस्ती तक सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ ये बात साफ समझ में आती है कि दज्जाल की सवारी कोई इंतहाई तेजी से उड़ने वाला जहाज होगा। ये जहाज कोई कमर्शियल एयरलाइन का भी हो सकता है या फिर कोई फाइटर जेट। मौजूदा दौर में कई हवाई जहाज ऐसे हैं जो कि वाकई ही में बर्क रफ्तार हैं और इन जहाज़ों में पूरी दुनिया का सफर कुछ दिनों में आसानी से तय किया जा सकता है। अहादीस मुबारका में यह भी दर्ज है कि दज्जाल की सवारी के दोनों कानों के बीच 80 गज या 80 हाथ का फासला होगा और इसकी सवारी के एक कदम के दरमियान एक दिन और एक रात की मुसाफियत होगी।
ان تمام احادیث میں موجودہ دور کی ایک ہی سواری پوری اترتی ہے اور وہ ہے ہوائی جہاز۔ اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب دجال بولے گا تو مشرق اور مغرب میں رہنے والے تمام لوگ اس کی آواز سن سکیں گے۔ جدید مواصلاتی نظام اس کی بہترین تشریح ہے۔ امریکہ یا روس یا کسی بھی ملک کا صدر جب اپنے ملک میں کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر حرف بہ حرف ساری دنیا میں براہ راست دیکھی اور سنی جاتی ہے۔ اسی جدید مواصلاتی نظام کو استعمال کر کے دجال مشرق و مغرب کے لوگوں تک اپنا جھوٹ پہنچائے گا۔ دنیا بھر کا میڈیا اس وقت انسانوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میڈیا لوگوں کو یہ سبق پڑھا رہا ہے کہ عام لوگ حکومتوں کے خلاف کچھ نہ کریں، بس پستے رہیں اور کسی معجزے کا انتظار کریں۔ اب ایسے مایوس لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلنا دجال کے لیے بے حد آسان ہوگا۔ مایوس انسان کو بہکانا ایک بہت آسان بات ہے اور اس چیز کا ادراک سائنس کر چکی ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ آپ خود کوئی بھی ٹی وی چینل لگا کر دیکھ لیں، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ میڈیا کس طرح عام انسان کو مایوسی، منفی سوچ اور بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہودی طاقتیں دنیا بھر کے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں اور وہ دبے الفاظ میں لوگوں کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ ایک مسیح آئے گا اور وہی دنیا کے حالات ٹھیک کرے گا، اور وہ مسیح کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کی طرف سب سے زیادہ راغب عورتیں ہوں گی۔ مومن مرد کو جب دجال کی اپنی بستی میں آمد کا پتہ چلے گا تو وہ سرپٹ اپنے گھر کو بھاگے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی ماں، بیوی یا بہن دجال کی طرف نہ جائیں، لیکن عورتیں دجال کی طرف کھینچی چلی جائیں گی۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ اگر عورتوں کو زنجیروں سے باندھا گیا ہوگا تو وہ یہ زنجیریں توڑ کر دجال کے پاس جا پہنچیں گی۔ اس دور میں عورتوں کی آزادی کی مختلف تحریکیں اور ان کے نتائج اس حدیث مبارکہ کی واضح تشریح ہیں۔ مغرب نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر بازار میں لا کھڑا کیا۔ اس وقت مغرب کی عورت کو لگا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے اور یہ سب اس کے لیے اچھا ہوا ہے، مگر یہ ایک دھوکہ اور فریب تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 70% سے زائد امریکی خواتین اب یہ چاہتی ہیں کہ وہ گھر پر رہیں اور اپنے شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ وہ مردوں والے کام کاج کر کے تنگ آ چکی ہیں اور ذہنی طور پر بانجھ ہو چکی ہیں۔ مغرب کا یہ پھیلایا ہوا زہر اس وقت مسلمان ممالک کے سماجی نظام کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب پڑھی لکھی عورت اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مرد کے برابر سمجھتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں طلاق کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، کیا واقعی ہی میں عورت ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں دجال کے مردوں کو زندہ کرنے کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات درج ہے کہ دجال پہلے ایک انسان کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اس طاقت کے فریب میں کئی لوگ آ جائیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ واحد ذات عظیم ہیں جو لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور پھر موت دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال یہ سب کیسے کرے گا؟ دوستو، اس کا جواب ہے ہیومن کلوننگ۔ کلوننگ سائنس کی چند بڑی ایجادات میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے سائنسدان جانوروں کی کامیاب کلوننگ کر چکے ہیں۔ اس عمل میں آپ کسی بھی زندہ یا مردہ انسان کی ہو بہو فوٹو کاپی بنا سکتے ہیں۔ آپ کا ایک جیتا جاگتا دوسرا وجود۔ دجال مرے ہوئے لوگوں کے کلونز تیار کرے گا۔ اب چونکہ یہ کلونز مرے ہوئے انسانوں جیسے دکھتے ہوں گے، انہی کی طرح بولتے ہوں گے، انہی کی طرح کی عادات رکھتے ہوں گے، تو عام لوگ کلونز کو اصل انسان ہی سمجھیں گے۔ کلونز انسان کے ڈی این اے سے بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ڈی این اے مختلف رکھا ہے۔ یہ ڈی این اے سر کے ایک بال یا خون کے ایک معمولی قطرے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کلوننگ کو دجال کے مردے زندہ کرنے کی دلیل بنانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ احادیث مبارکہ میں یہ بات درج ہے کہ دجال ایک مردے کو بس 3 دفعہ زندہ کر پائے گا۔ جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کے بس 3 کلون تیار کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ کلوننگ بطور دجال کے مردہ زندہ کرنے والے ہتھیار کے سمجھ میں آتی ہے۔ یہودی لابی نے اس وقت دنیا کی تمام اجناس اور پھلوں کے بیج ناروے میں ایک خاص جگہ پر جمع کر رکھے ہیں۔ اس جگہ کو ڈومز ڈے والٹ کہا جاتا ہے۔
इस जगह पर 2 करोड़ से ऊपर मुख्तलिफ बीज जखीरा किए गए हैं। आम आवाम को यही बताया गया है कि ये बीज यहाँ इसलिए रखे गए हैं कि अगर दुनिया में कोई नागहानी आफत टूट पड़े तो इन बीजों की मदद से दुनिया में मुख्तलिफ फसलें दोबारा से बोई जा सकें। ये बीज दोस्तों दज्जाल के ज़माने के लिए ज़खीरा किए गए हैं। दज्जाल के खरूज से पहले बारिशें ख़त्म हो जाएंगी और ज़मीन बंजर हो चुकी होगी। खुराक की किल्लत पूरी दुनिया पर छाई होगी। दज्जाल इन बीजों को मुख्तलिफ बस्तियों में बोएगा, मसनूई बारिशें बरसाएगा और इंसान को लहलहाते खेत दिखाकर अपने सामने सजदा करने पर आमादा करेगा। ये बीज खास हैं। ये किसी भी तरह की ज़मीन में उगने की अहलियत रखते हैं। मसनूई बारिश मगरिब में इस वक्त मामूल की बात है। दोस्तों, दज्जाल के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और इजाज़त से कुछ माफूकुल फितरत ताकतें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास कई तरक्की याफ्ता साइंसी हथियार भी होंगे। इसके पास खुदाई सिफात कामलियत की हद तक नहीं होंगी, मगर फिर भी वो लोगों को फरेब देगा। दज्जाल इंसान की तारीख में आने वाले तमाम फितनों में सबसे बड़ा फितना होगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस फितने का खात्मा एक नबी यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों लिखा हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त दज्जाल के निज़ाम को दुनिया में पूरी तरह फैलाया जा रहा है। दज्जाल का खरूज इस निज़ाम के तमाम दुनिया में फैल जाने के बाद होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने। बहुत बहुत शुक्रिया।